Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une séance de la grammaire, évaluation et remédiation dans la page 161. Donc on passe à la page 161. Donc on va commencer par je m'évalue. Dans les phrases suivantes entoure l'adjectif attribut. Et l'adjectif يسوليني l'adjectif épithète. إذا كاين عندنا جوج أنواع ديال لي زادجيكتيف حنا شفناهم سابقا وقلنا بأن l'adjectif épithète كتكون يعني associé le nom qu'il qualifie، كتكون يعني مباشرة من بعد لو نون ولا قبل منه لو نون اللي كتوصف، حيت هذه دابا l'adjectif هو يعني هي صفة، هي نعت كتنعت لينا الاسم سواء كتكون قبل منه سواء من بعد منه، ولكن ما كتكونش اون سيباراسيون بينها بين النعت والمنعوت، ما كيكونش ان فيرب. بينما لا تريبي كيكون ان فيرب كي سيبار. هادشي اللي غادي نشوفو. دونك دابا غنقلبوا تو دابور على لادجيكتيف. اون فوا نلقاو لادجيكتيف غادي نقلبوا على لو نون اللي كتكاليفي لادجيكتيف، ومن بعد غادي نعرفوا اسكيليا اون سيباراسيون، واش كاين واحد الفارق بيناتهم، اسكيليا ان فيرب. إلا كان لو فيرب غادي نقولوا اتريبي، إلا ما كانش لو فيرب غنقولوا épithète. Quel paysage désolant، يا له من منظر غير جيد أو محزن. إذن هنا l'adjectif هو هذا بطبيعة الحال ديزولون. فين هو لو نون كيل كاليفي؟ هو بيزاج. إذن هاد لو نون هذا وبينه وبين l'adjectif اسكيل يا اون سيباراسيون؟ لا. إذن كيس كون فا فير؟ اون فا سوليني. علاش؟ لأن l'adjectif attribut، لأن قالوا لي سوليني l'adjectif attribut. Pardon, épithète. Les chercheurs semblent optimistes. إذن adjectif عندنا optimiste adjectif. Car les découvertes sont excellentes. Excellente حتى هو adjectif. ولكن فينا هو le nom qu'il qualifie. مثلا optimiste كتكاليفي les chercheurs. هذا هو le nom اللي كتكاليفي. هاد excellente كتكاليفي هاد le nom. يعني كتوصف هذا l'adjectif كيوصف هاد لو نون، هاد l'adjectif كتوصف هاد لو نون. كاين بيناتهم ان فيرب، اذا كاينه سيباراسيون. دونك شنو غادي نقولوا؟ عندنا هذا سي ان adjectif شنو؟ اتريبي. علاش؟ كاينه سيباراسيون بينو وبين لو نون كيل كاليفي. Cette grande forêt est très propre. هذا سي ان adverbe، هذا سي ان adverbe الى عقلتوا عليه. فوري، دابا هاد لو فوري موصوفه بجوج ديال لي زادجيكتيف. كاين لادجيكتيف غران جاي قبل منها، ومن بعد منها كاينه بروبر. دونك هاد بروبر كاينه سيباراسيون بينها وبين لا فور. اذا هذا سي ان ادجيكتيف داتريبي. هاد لادجيكتيف هذا مباشره جاي من بعد قبل لو نون كيل كاليفي، دونك اون فا سوليني. دونك هذه هي لا ديفيرونس اونتر ان ادجيكتيف داتريبي و ان ادجيكتيف épithète. Donc on passe à l'exercice numéro 2, complète le groupe nominal avec un adjectif. Donc هنا غادي نزيدو un adjectif من عندنا. مثلا غنقولو un jeu magnifique. Magnifique, c'est un adjectif qualificatif. D'attribut ou bien épithète, bien sûr, épithète. Une musique douce. Une musique douce، يعني هذا سي ان adjectif اللي كيوصف لينا لا ميوزيك. artiste. artiste غادي نقولوا un beau artiste. Donc la question 3, dans les phrases suivantes écrit l'adverbe de manière correspond à l'adjectif. l'adverbe de manière ديما كيتسالى بأمان. دونك دابا من خلال غادي نقلبوا على لي زادجيكتيف، ودوك لي زادجيكتيف غنحولوهم سو فورم دادفيرب. دونك ريسون، بروتال، فيولون. اذا هاد لي زادجيكتيف هادو غنحولوهم سو فورم دادفيرب. دونك il s'est produit، شنو غنقولوا؟ récemment. récemment كتكتب ريسومون وكتقرا récemment. بروتال، اذا brutalement.
violent إذن violemment violemment. Donc la question suivante souligne les adverbes dans le texte. هنا غادي نقلبوا على les adverbes. ولي زادفيرب حنا ديجا تعرفنا عليهم وقلنا هما كيعطيو دي زانفورماسيون لمن الفيرب، داكشي علاش سموهم اد فيرب. ولا شي مرات مثلا كيعطيو انفورماسيون كيزيدو يعززو مثلا لادجيكتيف، ولكن دائما كلشي كيعود على الفيرب، لان لي زادفيرب سو سون دي نون انفاريابل ما كيتاكورداوش بيان سور افيك لو en genre et en nombre ما كيتغيروش. ولهذا on va chercher هاد les adjectifs. ودائما الا بغينا les adjectifs pardon les adverbes ديال la manière غادي نقلبوا على eux. مثلا نقراو دابا هنايا احمد et ses amis sont fermement. اذا fermement هذا c'est un adverbe. Convaincus qu'ils doivent préserver leur environnement. Donc aujourd'hui كذلك c'est un adverbe de temps. كذلك c'est un adverbe. Ils ont décidé de passer la matinée à la plage pour qu'elle soit très. إذن très c'est un adverbe. Et qu'ils puissent y jouer sans voir de déchets. Donc هذا هما ثلاثة ديال لي زادفيرب اللي كاينين عندنا في هاد لي فراز. دونك دابا غادي نمشيو l'exercice suivant. Écris deux phrases en utilisant les adverbes suivants. Toujours, partout, maintenant, malheureusement. إذن غادي نكتبو جوج ديال لي فراز باستعمال هاد لي زادفيرب. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la plupart des gens jettent toujours. La plupart des gens jettent toujours des déchets partout. Donc là, on a les deux adverbes. بقات لينا une autre phrase. Qu'est-ce qu'on va dire في la deuxième phrase? Donc on a malheureusement. إذا كان نقولوا malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas, maintenant, il n'y a pas maintenant il n'y a pas maintenant des pancartes de sensibilisation. إذا ما كاينش داك البطاقات ديال لا سونسيبيليزاسيون اللي كتحسس الناس انهم مثلا ما يرميوش les déchets. Donc on passe à je consolide mes acquis, je souligne les adjectifs. Donc souligne les adjectifs, indique qu'ils sont attributs du sujet ou épithète. إذن أولا غنسطرو تحت les adjectifs. Donc une magnifique journée. إذن magnifique c'est un adjectif. Il observe des petits, donc des petites. هذا هو l'adjectif. Le public est content. هنا بطبيعة الحال هذا l'adjectif هذا
magnifique journée. Le nom qu'il qualifie هو هذا. Donc ما كايناش séparation. Donc هذا épithète. Donc هذا c'est un adjectif épithète. Il observe des petites كذلك épithètes. إذن هذا l'adjectif وهذا l'adjectif ce sont des adjectifs et épithètes. بالنسبة لهذا l'adjectif الأخير حيث كاينة séparation بينه وبين le nom qu'il qualifie, donc c'est un adjectif attribué. Donc on passe à l'exercice 7. Complète les phrases avec des adverbes de manière de ton choix. Donc les adverbes de manière غادي نجيبوهم من روسنا. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Le soldat était à l'aise. Donc هنايا donc le soldat était heureusement à l'aise. La vieille dégusta la bonne soupe manuellement. Donc manuellement. Donc la dernière phrase, elle avait du courage. Donc elle avait chèrement de courage. Donc voilà, donc les adjectifs ou bien les adverbes de la manière sont يكونوا كيتسالاو بأمون. La plupart, كاين d'autres ولكن la plupart كيكونوا كيتسالاو بأمون. Voilà, c'est la fin de l'évaluation et la consolidation de la grammaire de l'unité 5, mes apprentissages de France.